His Excellency President, La délégation que je conduis ce jour est une délégation qui a été envoyée par votre homologue. the delegation that are with him was being sent by your colleague, President Tshisekedi. Et l'objet de notre visite, comme vous pouvez l'imaginer, Our aim is, as maybe you can know it, c'est la crise sécuritaire qui sévit aujourd'hui dans notre is pays, about the crisis, security crisis we have in our country, avec la recrudescence du conflit armé avec le M23. all you know about the army conflict with the M23. Une recrudescence du conflit où nous considérons que ce groupe a des soutiens étrangers. And that conflict, we think that the M23 have the support of some foreigner groups. Country. So, foreigner country, please. Excellence, Monsieur le Président de la République, His Excellency the President, notre présence ici se justifie par le fait que our President's presence here, we justify it. nous sommes parfaitement conscients de votre influence dans la sous-région. We are really conscious with your influence in the region, Et nous sommes convaincus and we are very sure that qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. we can't get a solution without you. Donc nous sommes là pour échanger avec vous That's why we are here to exchange with you, His Excellency, sur les pistes de solutions par rapport à cette crise. about how to find the solution to end this crisis. Now, Maintenant, this is something I would like to share with you. ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. We have been fighting wars for a long time. Nous avons été en guerre pendant longtemps, I think almost for the last 50 years je crois pendant au moins 50 ans, here in Uganda ici en Ouganda, and sometimes in the neighboring countries also. ben, aussi dans des pays voisins aussi. If you want to fight and win, Si tu veux vraiment te battre et gagner, you must fight a just war. tu dois faire la guerre avec une guerre juste. Guerre is just. So, before we get involved in any conflict, Avant de se mettre à se mêler dans un conflit, we look at because normally the war is sometimes, most of the time, from politics. souvent les guerres viennent de la politique. Then we look at the issues, Et puis vous regardez les sujets and then we decide what to do. et maintenant vous décidez qu'est-ce qu'il faut faire. Whether to use peace, Ou bien vous utilisez la paix, talks, ou bien le dialogue, or fight, or both. ou bien se battre, ou bien le tout. So I want to congratulate His Excellency Tshisekedi Je voulais féliciter l'excellence Tshisekedi for resisting the pressure which I hear was being put on him, pour avoir réduit la pression qui était sur lui, not to work with Uganda, ne pas vous travailler avec les Ougandais, solve that problem. voilà, de trouver une solution. Now, this one here can be solved, Cette histoire ici, on peut trouver une solution. but you should also look at our own long experience. Et il faut voir aussi notre longue expérience. My proposal Ma proposition, is to solve this problem completely. trouver une solution d'une façon complète. Have ceasefire in place Mettre un cessez-le-feu en place, where they are now. là où ils sont, No more fighting. pas de combat. And then the Kenyans come in, Les Kenyans vont venir, and then that disengagement you are talking about takes place. et à ce moment-là, on va diviser les forces, And then we solve the whole problem. et on va trouver une solution dans ces problèmes-là. Excellence, Monsieur le Président.
His Excellency President, La délégation que je conduis ce jour est une délégation qui a été envoyée par votre homologue. the delegation that are with him was being sent by your colleague, President Tshisekedi. Et l'objet de notre visite, comme vous pouvez l'imaginer, Our aim is, as maybe you can know it, c'est la crise sécuritaire qui sévit aujourd'hui dans notre is pays, about the crisis, security crisis we have in our country, avec la recrudescence du conflit armé avec le M23. all you know about the army conflict with the M23. Une recrudescence du conflit où nous considérons que ce groupe a des soutiens étrangers. And that conflict, we think that the M23 have the support of some foreigner groups. Country. So, foreigner country, please. Excellence, Monsieur le Président de la République, His Excellency the President, notre présence ici se justifie par le fait que our President's presence here, we justify it. nous sommes parfaitement conscients de votre influence dans la sous-région. We are really conscious with your influence in the region, Et nous sommes convaincus and we are very sure that qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous. we can't get a solution without you. Donc nous sommes là pour échanger avec vous That's why we are here to exchange with you, His Excellency, sur les pistes de solutions par rapport à cette crise. about how to find the solution to end this crisis. Now, Maintenant, this is something I would like to share with you. ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. We have been fighting wars for a long time. Nous avons été en guerre pendant longtemps, I think almost for the last 50 years je crois pendant au moins 50 ans, here in Uganda ici en Ouganda, and sometimes in the neighboring countries also. ben, aussi dans des pays voisins aussi. If you want to fight and win, Si tu veux vraiment te battre et gagner, you must fight a just war. tu dois faire la guerre avec une guerre juste. Guerre juste. So, before we get involved in any conflict, Avant de se mettre à se mêler dans un conflit, we look at because normally the war is sometimes, most of the time, from politics. souvent les guerres viennent de la politique. Then we look at the issues, Et puis vous regardez les sujets and then we decide what to do. et maintenant vous décidez qu'est-ce qu'il faut faire. Whether to use peace, Ou bien vous utilisez la paix, talks, ou bien le dialogue, or fight, or both. ou bien se battre, ou bien le tout. So I want to congratulate His Excellency Tshisekedi Je voulais féliciter l'Excellence Tshisekedi for resisting the pressure which I hear was being put on him pour avoir réduit la pression qui était sur lui, not to work with Uganda, ne pas vous travailler avec les Ougandais, solve that problem. voilà, de trouver une solution. Now, this one here can be solved, Cette histoire ici, on peut trouver une solution. but you should also look at our own long experience. Et il faut voir aussi notre longue expérience. My proposal Ma proposition, is to solve this problem completely. trouver une solution d'une façon complète. Have ceasefire in place Mettre un cessez-le-feu en place, where they are now. là où ils sont, No more fighting. pas de combat. And then the Kenyans come in, Les Kenyans vont venir, and then that disengagement you are talking about takes place. à ce moment-là, on va diviser les forces And then we solve the whole problem. et on va trouver une solution dans ces problèmes-là. Excellence, Monsieur le
ngira ngo rero nawe utangiye ubibona muri ayo mashusho twatangiye tukugezaho ibyo watangiye ubona ndetse unumva ibikubiye mu biganiro intumwa za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yohereje kuri Perezida Museveni. Ibyo rero zamugezagaho ni ibikubiyemo ibyifuzo bahaga Museveni byo kurandura ndetse no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara yatejwe n'iyi M23 ihanganye n'igisirikare cya FARDC. Intumwa za Perezida Felix Antoine Tshisekedi zabanje gushimira Perezida Museveni kuba yabahaye ikaze, hanyuma rero banamugezaho ubutumwa bahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bw'uko rero bifuza ko igihugu cya Uganda cyabafasha mu gukemura ikibazo kuri ubu ngubu cya M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko uyu mutwe bo ngo banumva ko ufashwa n'ibihugu by'ibituranyi batigeze bavuga amazina, ariko mu cyifuzo cyabo bakavuga ko kuri ubu ngubu aho ibintu bigeze ngo ntabwo babishobora noneho badafite igihugu cya Uganda ngo kibibafashemo. Akaba ariyo mpamvu rero bagejeje kuri Perezida Museveni iki cyifuzo cyo kuba rero yabagira inama ndetse akabaha igisubizo cya nyuma cyo kurandura burundu uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni nyuma yo kumara kumva ubusabe bwa mugenzi we Tshisekedi akaba yatangiye amubwira yuko ikibazo cyoroshye ngo kuko muri Uganda bamaze imyaka 50 barwana intambara zitandukanye, yaba izo mu gihugu imbere ndetse n'intambara barwana mu bihugu by'ibituranyi. Akaba yamubwiye yuko iki kibazo cya M23 ngo ni ikibazo cyoroshye cyane kuko cyashoboka mu buryo bukurikira: hari inzira yo guhagarika intambara ubundi bakajya mu biganiro, hari n'inzira yo kuba bakoresha intambara cyangwa se bagakoresha ubwo buryo bwombi, bakaba bakoresha inzira y'intambara cyangwa se bagakoresha inzira y'ibiganiro. Perezida Museveni kandi yongeye kwibutsa Tshisekedi ko ashimishijwe cyane no kuba noneho iki gihugu cy'abaturanyi cyararetse amabwire, ni ukuvuga ibyirirwaga bivugwa ko igihugu cya Uganda nacyo kiri gufasha umutwe wa M23, bityo ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba guhita itangiza intambara kuri Uganda, igomba gucana umubano na Uganda n'ibindi byinshi bitandukanye byari bikomeje kugenda bivugwa, birimo n'imyigaragambyo yagiye igaragara mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Museveni akaba yagaragaje ko kuba mugenzi we Tshisekedi yararetse ibyo byose byavugwaga akareka amabwira kumva ko Uganda igomba kubafasha ni ibintu byiza cyane. Ariko nanone Perezida Museveni yongeye kwibutsa mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo bwiza bwo gukemura iki kibazo kari ukugikemura burundu. Bivuze ko rero mu gukemura icyo kibazo burundu n'ubundi bizanyura muri za nzira ebyiri. Inzira ya mbere no gukoresha ibiganiro, ni inzira y'amahoro, hakaza inzira y'ibiganiro ndetse no kuba bakoresha izo nzira zombi. Ubwo ntekereza ko ari uko inzira y'amahoro yaba yananiranye. Ikindi kandi Museveni asoza yanakomojeho nuko nawe yongeye mu gukomoza ku ingabo za Kenya ko nazo zishobora kuzaza mu gufasha gukemura iki kibazo burundu. Kayo nguko rero ngira ngo byinshi byo watangiye nawe ubwawe ubikurikira, gusa nkasoza nkwibutsa ko aya makuru yo kuba noneho bagannye Museveni aje nyuma y'andi makuru yashyizwe hanze na MONUSCO. Ni amakuru avuga ko ku buryo budasubirwaho izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka MONUSCO zo zamaze kwemera ko zitagifite ubushobozi bwo guhagarara imbere y'ingabo za M23, ndetse iyi MONUSCO yemeza ko igisirikare cya FARDC kidafite ubushobozi namba bwo kuba cyashobora iyi M23. Bivuze ko rero M23 imbaraga ifite, yaba MONUSCO cyangwa FARDC, nta n'umwe wabahagarara imbere, bitandukanye n'ibyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirirwaga kivuga
kivuga ko kiri guhashya M23 ndetse bakanasezeranya Tshisekedi ibidashoboka byo kumubeshya ko izi nyeshyamba bazazirukana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzira imwe rukumbi rero Tshisekedi yahisemo niyo kureka amabwire akumva ko Uganda ari igifite igisubizo cya nyuma mu kurandura burundu iyi M23. Watangiye ubyiyumvira, ni ikiganiro kirekire, hari n'ibyo ngewe ntagarutseho ariko byinshi nawe ubwawe wabikurikiye. Ngayo nguko rero kuko byifashe ngaya makuru mashya ava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda. Birumvikana 5 kuri 5 turaza gukomeza kubana, nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe.